बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन कराम, वही हुआ है जिसका डर था। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और अब यह खबर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बन चुकी है। चीफ जस्टिस की मुद्दते मुलाजमत 3 साल करने का मंसूबा। इस मंसूबे से कौन कितनी मुद्दत के लिए चीफ जस्टिस बनेगा, किस जज का पत्ता साफ हो गया है और अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा, इस हवाले से रात गए पूरे का पूरा सिस्टम उलट पलट गया है। चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में जितने लोग थे, पूरी तरतीब इस वक्त सिस्टम के लिए बड़ी सूटेबल हो गई है। और कौन इन हुआ है, कौन आउट हुआ है और 25 अक्टूबर 2024 कुछ महीने बाद घर जाने वाले काजी साहब का क्या फ्यूचर होगा, कितना अरसा वो मजीद रूल करेंगे, ये सारी डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। मैं डेट्स के साथ एग्जैक्ट कुछ मैंने डिटेल्स निकाली हैं। इसके साथ ही साथ शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने भी अनहोनी कर दी है और फैसले से पहले ही फैसला सुना दिया है। यानी कि कमीशन तो बना दिया, तसद्दुक जिलानी साहब को उसका सरबराह भी बना दिया, लेकिन जो कैबिनेट का एलामिया आया है उसमें डिसीजन ऑलरेडी मौजूद है। और ऐसी अनहोनी इससे पहले नहीं हुई होगी। पहले तो काजी साहब को इस बात पे पूरी कौम को सैल्यूट करना चाहिए कि जिस शख्स पर, जिस सिस्टम पर इल्जाम है उसी के साथ आपने चैम्बर में मुलाकात कर ली। ऐसी है जैसे जज मुलजिम के साथ चैम्बर में मुलाकात करे और उसे कहे कि चलें ठीक है आप तहकीकात करवा लें जैसे आपको बेहतर लगे। ये सारी चीजें बड़ी समझने वाली हैं। और रात के लोग निकले भी हैं तरावी के बाद खान साहब के लिए, लोगों का मोमेंटम भी बढ़ता जा रहा है, उस पर बात करना भी बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरी हो चुका है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त ये जो इन्होंने एक रिटायर्ड जज को तैनात कर दिया है, एक रुकनी कमीशन बना दिया है, इस पर अभी बड़े लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाजिर सर्विस जज जो है उसकी सरबराही में कमीशन बनना चाहिए था। मुझे तो लगता है देखिए, हाजिर सर्विस जज जो है वो शिकायत जब कर रहा है, जब जज को इंसाफ नहीं मिल रहा, जब जज इंसाफ मांगने आता है तो उसे निशाने इबरत बनाने की बातें हो रही हैं। और एक जज भी नहीं, 6 जज हैं। एक आपके वफाक में, आपके कैपिटल की जो हाई कोर्ट है उसकी मेजॉरिटी 8 में से 6 जज साहिबान जो हैं वो एक पेज पे हैं, लेकिन अब उन्हें निशाने इबरत बनाना है और इस सब के अंदर उन्हीं के ऊपर वापस मलबा डालना है। हामिद मीर साहब ने दिलचस्प बात की और बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 हाजिर सर्विस जजों को एक रिटायर्ड जज इंसाफ कैसे देगा। मुझे तो एक हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाला कमीशन 10 साल में इंसाफ नहीं दे सका। 6 जजों को इंसाफ ना मिला तो आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? भाई आम आदमी को तो इंसाफ को भूल जाना चाहिए। पहले अदालतों के ऊपर से आपने लोगों का एतमाद कम किया। जुडिशल ऑर्डर्स होते थे, अदालती हुक्म की तौहीन करके एक अदालत के सामने कोई कद काट ना रखने वाला ब्यूरोक्रेट जो है वो एमपीओ ऑर्डर जारी कर देता था। मतलब पहले होता था कि देखिए मैं एक शहरी हूं, मेरे हाथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से निकलूंगा कि ये देखो ये रिटन जुडिशल ऑर्डर है। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, मेरे हाथ में जमानत का ऑर्डर हो और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस से बाहर निकल के वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करूंगा कि भाई मुझे अब कोई अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने मुझे जमानत दे दी है। हो ही नहीं सकता वो कॉन्फिडेंस मुझ में हो, क्योंकि मुझे पता है कि जो अरेस्ट करने वाले हैं जब उनका मूड हुआ वो कर लेंगे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो जजेस के जो इल्जामात हैं उन्हें बगैर तहकीकात के जो हुकूमत ने मुस्तरद किया है, मैं उस मामले पर भी आता हूं, उस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं कराची के अंदर। और हलीम आदिल शेख जो हैं उन्होंने 9 मई के बाद हकीकी मानों में खौफ के बुत जो हैं वो तोड़े हैं और 10 माह बाद यानी आफ्टर 10 मंथ्स कराची में जो इंसाफ हाउस है उसे हलीम आदिल शेख ने दोबारा खोला है। और ये जारी बात है, अपेरेंटली ये बात बड़ी वाज़ेह है कि खौफ के बुत और जो डर के बुत हैं वो इन्होंने तोड़ दिए हैं। अब इस सब के अंदर कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली भी निकली है। इस इंतहाई पुरफितन दौर में, इस हब्स ज़दा माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली निकली है वो बहुत सिंबॉलिक है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बल्कि आप कराची के अंदर से जो हमें अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स मौसूल हुए हैं आप ज़रा वो देखें, फिर ज़रा मैं खबरों पर आता हूँ। इमरान खान
नाज़रीन इकराम, आपने विजुअल्स देखे, जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम तो बिल्डअप कर रही है और कुछ इतलात हैं कि शायद इतवार के दिन पेशावर में भी कोई रैली है, फिर इस्लामाबाद में 6 अप्रैल का जलसा भी है। अब उस जलसे के अंदर अदालती अहकामात को किस तरह से रौंदा जाता है, मैं तो ये देखना चाहता हूँ। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि मैं ये देखूँ कि पाकिस्तान के अंदर अदालती अहकामात के साथ क्या खिलवाड़ होता है और पाकिस्तान में अदालती अहकामात को किस तरह से जूते की नोक पे रखा जाता है। दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी। मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं, लेकिन ये मैं इंतहाई तकलीफ के अंदर, कर्ब के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इन द लास्ट फ्यू मंथ्स हमने ये देखा है, बल्कि इन द लास्ट ईयर्स जो 2 गुजरे, हमने देखा कि अदालती अहकामात की कोई हैसियत खास रह नहीं गई, कोई वक़्त जो है वो ख़ास रह नहीं गई। अब एक जानिब तो नाज़रीन इकराम पाकिस्तान के वकला जो हैं वो भी डिवाइडेड हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, आपको पता है बार काउंसिल्स के अंदर आज़म नज़ीर तारड़ साहब की एक पूरी हेजमनी है। खैर, जो पीटीआई के अपने लॉयर्स हैं, जो बड़े बड़े लॉयर ग्रुप चलाते हैं, वो माइंड कर जाते हैं उन्हें कोई कहे कि आप वकला मूवमेंट चलाएं, वो माइंड कर जाते हैं। अंदाज़ा करें, सीटें ले ली, कुर्सियाँ ले ली, और वो अपने ही लोगों के ऊपर तनकीद शुरू हो जाते हैं। लेकिन चलें, जो भी है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, जो कि मुंतखब बॉडी नहीं होती वकला की, उसने बेसिकली पीटीआई का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद किया। लेकिन वहीं दूसरी जानिब बलूचिस्तान बार जो है, अब ये काजी साहब के अपने घर से बात चल रही है, बलूचिस्तान से हैं काजी साहब। बलूचिस्तान बार ने जजेस के खत के लिए हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और इस मामले के अंदर अज खुद नोटिस लेकर फुल कोर्ट समात का मुतालबा किया है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे की तौसीक कर दी है। जो बलूचिस्तान का बार है उसने, इस नुक्ते को भी समझिएगा, ये काजी साहब के घर से बात जो है वो चली है। अब इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है जो कि मैं तो पहले ही आपके सामने रख चुका हूं, जब से ये इस हुकूमत को मौजूदा 2/3 अक्सरियत देने का काम चल रहा है। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो इसमें सहूलतकारी यहाँ हो जाती है कि काजी साहब के एक फैसले से, जिसमें पीटीआई से बल्ले का निशान लिया गया, उसकी वजह से आज इस हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत इंश्योर हुई है, और उसी 2/3 अक्सरियत से वापस काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत अगर बढ़ जाए तो ये एक अनहोनी होगी पाकिस्तान के सिस्टम के साथ। दुनिया भर के किसी भी बंदे को बता दें, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल का इजाफा टोटल, यानी ये बेसिकली 3 साल की मुद्दत इनकी करने के लिए आईन में तरमीम की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी। इससे पहले चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का तकर्रर उम्र के लिहाज से होता है। कोई चीफ जस्टिस 2 साल के लिए आता है, कोई चीफ जस्टिस 25-26 दिनों के लिए चीफ जस्टिस बनता है, कोई चीफ जस्टिस 8-10 महीने के लिए चीफ जस्टिस बनता है। और ये एक सिस्टम था कि सीनियर मोस्ट जो उस टाइम पे होगा, कोई इसके अंदर हुकूमती मुदाखलत ना हो, और हुकूमत से कोई भी जज जो है वो फायदा लेके कि भाई टॉप 4-5 में से एक चीफ जस्टिस लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है, ये पाकिस्तान के अंदर मुनफरिद एक्सटेंशन होगी, और आईनी तरमीम के लिए कमेटी ने तैयारी शुरू कर दी है। सेनेट इलेक्शन के बाद मुद्दत मुलाजमत पर फैसला होने के बाद आईनी तरमीम लाई जाएगी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारे के सारे मामले में हुकूमत के हवाले से जो ये चीजें हैं, अब एक जानिब तो ये पूरे का पूरा मामला ही इंतहाई मुतनाज़ा हो चुका है, और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला किया। उस फैसले को पाकिस्तान के जो मंजे हुए सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कि ये जुडिशल मर्डर है, अदालती कत्ल है एक सियासी जमात का। उस फैसले की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को मिली, और 2/3 अक्सरियत इस हुक्मरान टोले के पास जो आई है उसका इम्कान पैदा हुआ है। और बाकी नंबर तहरीक इंसाफ की जो ऑलरेडी जीती हुई नशिस्तें हैं उनमें रिकाउंटिंग करके पूरा किया जा रहा है। काजी साहब इस सब पर खामोश हैं। जितना इंटरेस्ट आपके और मेरे काजी ने दिखाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, उसका 1% इंटरेस्ट अगर आपका और मेरा काजी दिखा दे पाकिस्तान के आम इंतखाबात में तो मामला ही हल हो जाए। लेकिन वो उस मामले की तरफ नहीं आते, वो उस मामले को इग्नोर किए हुए हैं। उसके ऊपर कोई मुल्क में सब अच्छा है उसके अलावा। अब काजी साहब की मुद्दत में तौसी की अगर खबर आती है, उससे साबित हो रहा है कि शायद ये मामला जो है ये मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए ही पूरे का पूरा खेल रचाया गया, और आइन और जमहूरियत के नाम पर जो खेल इस मुल्क में खेला गया उससे कभी मुल्क का भला नहीं होगा। ये मुल्क खराबी की तरफ ही अनफॉर्चुनेटली जाएगा। बल्कि जारी बात है, ये आगे जाके चीजें जो भी होंगी, जिस तरह से भी चलेंगी, और ये गले पड़ेगा। या आप समझें कि काजी साहब के एक फैसले की नतीजे में हासिल होने वाली हुक्मरान टोले को 2/3 अक्सरियत से काजी साहब को ही एक्सटेंशन दी जा रही है, और फिर
قاضی صاحب نے ان ججز کو بھی جو کہ آواز اٹھا رہے ہیں سسٹم کے خلاف، ان ججز کو ٹرک کے نیچے دے دیا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ فل کورٹ کے اندر اعلامیہ تو جاری کر دیا کہ جی ایگزیکٹو کی مداخلت برداشت نہیں ہوگی، لیکن ایگزیکٹو کے سامنے انفارچونیٹ سی چیز ہے جو ہمیں نظر آیا کہ جوڈیشری نے سرنڈر کیا، اور فل کورٹ کے اندر جب ایک جج نے کہا سپریم کورٹ کے کہ دیز آر ویری بریو ججز تھے ہائی کورٹ کے، تو قاضی صاحب نے کہا کہ فار گاڈ سیک ڈونٹ کال دم بریو، انہیں بہادر جج نہ کہیں۔ اب آپ ذرا یہ مدت ملازمت والا معاملہ سمجھ لیں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ شہباز حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت 3 سال کرنے پر جو کام شروع کر دیا ہے، مسودے پر کام جاری ہو چکا ہے، متعدد صحافیوں اور نجی چینل جو ہے اس نے اس حوالے سے دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ اگر حکومت 3 سال والی ترمیم کرتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ جو کہ عہدہ انہوں نے سنبھالا تھا 17 ستمبر 2023، قاضی صاحب نے ریٹائر ہونا ہے 25 اکتوبر 2024، کچھ مہینوں کے بعد، اور قاضی صاحب کی مدت ملازمت شروع ہو رہی ہے 17 ستمبر 2023 سے، تو اس دن سے اطلاق ہوگا اور قاضی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے سال 2026 تک۔ اب یہاں پر جسٹس اعجاز الحسن جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا لیکن وہ چیف جسٹس کی کرسی ہی چھوڑ کے استعفیٰ دے کر چلے گئے، اس کے بعد بیسیکلی قاضی فائز عیسیٰ کے بعد ایک جج ہیں سید منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ اب سینئر موسٹ جج ہیں، شہباز شریف والی میٹنگ میں بیٹھے تھے، وہ ہیں، انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، اور ان کے بعد اگر کسی نے چیف جسٹس بننا تھا تو وہ بننا تھا جسٹس منیب اختر صاحب نے۔ جسٹس منیب اختر بھی کوئی خاص پسند نہیں ہے سسٹم کو، تو اب ذرا آپ ارینجمنٹ سمجھیے گا ایک تیر سے کتنے شکار ہوئے ہیں۔ ستمبر 2026 تک چیف جسٹس قاضی صاحب رہیں گے، جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ ستمبر 2029 تک، جسٹس یحییٰ افریدی ستمبر 2032 تک اس عہدے پر رہیں گے۔ کن کن جج صاحبان کا پتہ کاٹا گیا ہے، اس سے اگر کٹتا ہے تو ایک ہیں جی جسٹس منیب اختر، ایک ہیں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید، جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا وہ اس ارینجمنٹ کے اندر چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے۔ 3 سال آرام سکون سے قاضی صاحب، 3 سال آرام سکون سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور اس کے بعد 3 سال آرام سے جسٹس یحییٰ آفریدی۔ قاضی فائز عیسیٰ گروپ جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 10-12 سال سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہی معاملہ چلے گا، یعنی یہ صرف قاضی صاحب تک معاملہ نہیں ہے، اس چیز کو آپ سمجھیں۔ اور اس سب کے اندر حکومت نے جو کام کیا، حکومت نے بالکل وہی کام کیا جو ان سے ایکسپیکٹڈ تھا۔ اب جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری 30 مارچ 2024۔ اب یہ سنیے گا اور سر دھنیے گا، اس میں کمیشن بھی بنایا ہے اور کمیشن کی تحقیقات سے پہلے ہی فیصلہ بھی صادر کر دیا ہے، اور یہ اس جانب اشارہ ہے کہ قاضی صاحب کا یہ فیصلہ کہ وہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر کمیشن بنانے دیں اور فل کورٹ میں اس کی سماعت نہ کریں، وہ فیصلہ غلط تھا، کیونکہ گورنمنٹ نے اپنا اصل دکھا دیا ہے۔ فیصلے سے پہلے ایگزیکٹو نے جوڈیشری پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، ابھی کمیشن نے کام شروع نہیں کیا، کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہی ججمنٹ دے دیا، وہ کیسے ذرا سنیں اور سر بھی دھنیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 25 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کی جانب سے لکھے گئے خط کے مدرجات پر تفصیلی غور کیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ اعلامیے کے مطابق عزت مآب چیف جسٹس کی جانب سے جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اس میں انکوائری کمیشن کی تشکیل تجویز ہوئی تھی۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے خط پر انکوائری کمیشن کی تشکیل کی منظوری دیتے ہوئے سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی کو انکوائری کمیشن کا سربراہ نامزد کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے انکوائری کمیشن کی شرائط کار TORs ٹرمز آف ریفرنس کی بھی منظوری دے دی۔ TORs کے مطابق انکوائری کمیشن معزز جج صاحبان کے خط میں عائد کردہ الزامات کی مکمل چھان بین کرے گا اور تعین کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں۔ انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا۔ کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا۔ کمیشن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی جانچ بھی کر سکے گا، کسی اور معاملے کی جانچ بھی کر سکے گا۔ ان ججز کے کچھ ولنریبلٹیز جو ہیں، کیا یہ اس طرف اشارہ ہے؟ کابینہ کے اجلاس نے، اب یہ سنیے گا، کابینہ کے اجلاس نے معزز 6 جج صاحبان کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا۔ یعنی کہ کابینہ نے کہہ دیا ہے
کہ ان جج صاحبان نے شروع میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تصدق جیلانی صاحب بتائیں گے کہ ان کے الزامات صحیح ہیں یا غلط، ساتھ ہی اگلے پیراگراف میں کہہ دیا کہ کابینہ نے اس اجلاس میں معزز 6 جج صاحبان کے خط میں ایگزیکٹو کے مداخلت کے الزام کی نفی کر دی اور اسے نامناسب قرار دے دیا کہ یہ مناسب نہیں تھا کہ یہ الزام لگاتے اور یہ الزام جھوٹا ہے۔ کابینہ ارکان کی متفقہ رائے تھی کہ دستور پاکستان 1973 میں طے کردہ 3 ریاستی اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے اصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اور اس سب کے اندر بہت سی چیزیں انہوں نے کہیں، لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے اور حکومت نے اس کمیشن کی تشکیل کے ساتھ ہی تحقیقات سے پہلے ان کے الزامات کو مسترد کر کے ان کی نفی کر کے اپنی بدنیتی کا عملی ثبوت دے دیا ہے۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کو مسترد کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کی تحقیقات کے لیے سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی پر مشتمل 1 رکنی انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دی تھی، لیکن اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اس کمیشن کو مسترد کیا ہے اور شیر افضل نے کہا ہے کہ جی حکومت نے 1 رکنی انکوائری کمیشن کے سربراہ کے طور پر جس نام کا اعلان کیا، اس کمیشن کی تشکیل کو ہی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، ظاہری بات ہے جانا تو چاہیے، سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، یہ کیس لڑنا بھی چاہیے تاکہ چیزیں مزید واضح ہوں، جو جس پوزیشن پر ہے وہ ذرا کھل کر سامنے آئے نا، پتہ تو چلے۔ اور اس سب کے اندر جو اہم ترین چیز ہے، جو اہم ترین نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نے کہا ہے یہ کمیشن بناؤ، تو اس کمیشن کی تشکیل پر قاضی صاحب کیا کر لیں گے؟ لیکن چلیں جو ہے وہ ایسے ہی ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ ایک تو بینیفیشری کے طور پر جو وہ سامنے آ رہے ہیں، دیٹ از ویری الارمنگ، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا اس فیصلے کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس کے بینیفیشری اگر قاضی صاحب بن جاتے ہیں تو یہ داغ اتنی آسانی سے دھلے گا نہیں، مارک مائی ورڈز۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔